Chana dia barang nanti khati Ladakh yang daksa mahol po 6 schedule na the se land security ga job security ngare دیکھیں گے ڈسکشن بے فیادیں گے تو شخصیات چاہیں گے ذکر دعوت تنگ سے کتارو بھی محتاج میں جناب محمد حسن پاشا صاحب آنگا چاہیں دعوت تنگ سے دوہر ڈسکشن بچین کھوئیں گورنمنٹ نہ بی جے پی نہ کو تعلق جگپات کو دقسا قتل تانا پریزنٹلی کو اسٹیٹ میڈیا سیکریٹری کو جگزدوک یانگ پوروا کو ادھیکش انمن سوک بھارتیہ یوا مورچہ بی جے پی یونٹ کرگلی بے علاوہ کو سینئر بی جے پی ممبر چاہیں خودی کا جگزدو السلام علیکم باشا صاحب بہت بہت شکریہ یار آیاں سر چک نجز دعوت تانگ سے نیردی قیمتی ٹائم تھنگ سے نچان تانگ چاس پولا نچا سلنگی تھنگ نچاس اور جو چھرک مزید جو باشا صاحب شکریہ حسین صاحب چھانے باشا صاحب دقسا ماحول پہ رہا پتا ہے یار زیادہ نیام ڈی بینگا چھامد جو لداخ یونین ٹیریٹری تھوپ سے ریانا آفٹر ایپلیکیشن آف آرٹیکل 370 تانا لوچیاں تھالے سون جو یونین ٹیریٹری تھوپ سے جنگا تلتت کی لے سائٹ پہ می کافی خوش دو کرگل سائٹ میں درام بلک مایوز دو چھانے دقسا دوچوز ماحول چیوں سو کلے ننگ دقسا آواز رگیون دو جو تا کھولنا پتا سون سین سو yang matang kafi sep minduk zarkhan chokshi base chana ni mukhatib jo 6 schedule na chana sab na yares brief bacha jo 6 schedule public brief bacha hago chuk changati awama mangma hamagwa do jo 6 schedule gasuk jen chibachin chichachin dona yanti dore hukumat jo yanti daksa yanti hukumat center zerna chahe baqi jaga sawan zerna chana dek overall yares media secretary yares di 6 schedule pola gazu shekaj اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا یرز دی پروگرام پینکیوں میں فلانا سیرا شکریہ ادابت دونا ینتی میڈیا پروگرام یہ ایسا بھی کنگا دی عوام دی سکھ شروع دی بارے نی اچھی چی خیالات دونا می سنگاتی یرگسی سام چک دی فائدہ چاچین نتی پورے خطے لداخ ہیں سب سے پہلا نہ زیرا دی سپیرا چیزیں کھچی پورا واضح بستات کہ جب نتنگ جموں کشمیر ریاست آئی ہوتا نا نتی پورے خطے لداخ جینڈ کے اسٹیٹ ہیں ہوت پین دیکھنا ننینگ نتی جینڈ کے اسٹیٹ پو ایبروگیشن سوں نتنگ الگ یونین ٹیریٹری گلتن دیکھنا جموں کشمیر کوران الگ یونین ٹیریٹری گلتن آرٹیکل 370 ہٹائی سوں سڑی اپنا 5 آگاہ سڑی اپنا دارے ماحول چدی چوک شکلن کی 1 سال دارے دی یوٹیوب سوں سنگاتا دارے یونین ٹیریٹری آیوت لہذا دارے ہر کوئی دیکھا ڈسکس بنوت نگاتی عوامین چاہے نگاتی سیاسی لیڈرین دیکھیں نگاتی ڈسکشن ہوت نگاتی سیاسی لیڈرون نگاتی مذہبی لیڈرون دونوں نگاتی عام عوام خاص کر نگاتی نوجوانوں نے بارے دی سکھ شروع دی فلا یرا پتہ ہوت کہ نگاتی یوتھ خاص کر نگاتی نوجوان چاہے کرگل ان لو چاہے نگاتی لے ان لو دونی کا کافی کوئی احتجاج ہم بکانی مشغول لا کوئی گورنمنٹ لا پیلا بکانی نگاتا سکھ شروع تھوبر گوشن زرے چھانا زرنا کتونگا چیز پارٹی چھوکنا کتو اگر کتونگا زرنا کتونگا چی سکھ شروع پہلا ننگ بیمانی دارے نگاتا یارا ماحول پودی چوکشن کی بھائی کی زرندو کی بھائی دا میڈیا کھاچی کس کی بھائی کنتیس یوٹی یونین ٹیریٹری اندوک سے دارے سکھ شروع تی باریں کنتیس چان خاشک دے کا قدم لین ممیدیا کنتی موقف پو چان کلیر مندو ناز یری میڈیا یری ینتی میڈیا مادیامی کا یا میڈیا ینتی سورس ناز مل عواما چاہے وہ کرگل ان لو چاہے لے ان لو ناچی موقف پو بالکل کلیر کرسٹل کلیر ان دیاں چنگ ناچیز مانا کوئی ناچیز دکلا پن سوزیا من لپ چنگ دیاں ازدوک سمیت ناچاں یونین ٹیریٹری تھوبیر کلنا ناچیز سکھ شروع دی فیلا ناچیز فائٹ بینی ہوت بالکل چنیری چیز سمیت پاشا صاحب کی دقسا یونین ٹیریٹری نے تھوب مار اگر کتوں تے کرگل نہ لے اگر کتوں تے سپیرتا نہ لینا آلموسٹ یونین ٹیری فیور ہیں سو ود لیجسلیچر ہو وداؤٹ لیجسلیچر لے پاں پتہ میں سکی دیاں تا دنیا چنا دقسا نہ فائٹ بیت سکھ شیڈول زرے لینڈ سیکریٹری جاب سیکریٹری زرے کرگل اپنا آلموسٹ تقریبا 60-70% اگینسٹ یوٹی چنا یرا گزو سمس جو دیو دقسا فائٹ بچو دے جن خون ریسرچ مابا کتو من منا دون گام من یوں چنا غتا لیجسلیچر نہ تھپ چنا متی دون پروٹیکشن یہ چیز سمجھ جو اے چیز ہم نے کافی سینئر ممبر انگاس یرا دی بالکل صحیح یارس بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا اور یہ بالکل صحیح ہے دیکھیے ہمارا کرگل عوام کا اگر پروسپیکٹیو ویو ہے سر ہم نے کبھی یونین ٹیریٹری یوٹی لداخ کے لیے ہم نے کبھی مانگ نہیں کیا تھا
عوام ngates kargil panis ngates gangma हमेशा जो पिनकी ngates स्टेटहुड हम एक यूनाइट स्टेटहुड के लिए हम डिमांड करता था मगर ngati आवाम दारे ngati फिला यूटी एक सच्चाई इंजो दो एक रियलिटी दो हकीकत दिन दारेंगा ने यारा यूनियन टेरिटरी ngata दुक्सियो दो yang ngata जोक सकेर भी yang garang ngat ni सभी का माने yang दो इम्पॉसिबल इन माने मुमकिन में पहला हक नाज यारा ngati लीडर खची की जरूरत पिन की भाई ngata जब तक आर्टिकल 370 इन युक्त sana ngata यूटी माना गा चुक सुतोपचिन माना दिन माना खोकला वादा इन दिन आवाम बियाकुब चोखानिन जरखान स्पेरा तंखानिन इवन यारंग अस येरी मीडिया हिसाब मीडिया माध्यम का ngati नौजवान खास कर करगिली यंतेस तोशिक रिसर्च बोशिक आप लोग इतना आजकल इतना मीडिया है इतना रिसोर्स है इतना टेक्नोलॉजी है आप इंटरनेट पे जाके आप सर्च करो कि कहाँ कौन किसने आज तक जो है आप यूटी के लिए क्या बोला है या इसका क्या फायदा है क्या नुकसानात है आपको वहाँ पे मिल जाएगा मैं पाशा साहब जा रहा हूँ एज ए रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी सिक्स शेड्यूल का ngati religious या social या political organization सा अंत approach बस इन्हें में इनकी सिक्स शेड्यूल पर दखन सब डिस्कस दिया मीटिंग से दखन सब तक चंग माबाइन जो हुसैन साहब अभी हमने किसी को मतलब दखन ngati का चुक्षिक इनिशिएटिव मालेन में दी सिक्स शेड्यूल प्लान चाहिए होता है इंशाल्लाह अगर दे प्लान चाहिए या मैं देखो ngata अगर ngati यूली यारगैसी ngati यूली तरक्की फिला ngachang gas hat tak chana char goz na ngachang chachin dia yang chang sperek में हम क्वेश्चन जो बार-बार दियो होने चाहिए सर कि यंती अगर पार्टीज पर करता तो ना बीजेपी रिप्रेजेंटेशन ही इश्यू का है जो प्रेस रिलीज जानते जारी बस अच्छा सांदे अच्छा सफल है यंती प्रेस रिलीज को dia यंती जरूर यंती रिप्रेजेंटेशन बनते से यंती पार्टियां यंती चंग खासिदन लग मलुज जरे छाना दाने में तो जान दियो मलुज कि अगर तो हाई कमांड इस पे खड़ा नहीं उतरते तो हम सब रिजाइन भी देंगे तो हमारे सोर्स के मुताबिक ये भी बात आ रहा था कि इसमें अगर पार्टी हाई कमांड इस पे खड़ा नहीं उतरते तो कांग्रेस तो आप लोग जाएगा नहीं तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन बेस पर यूं दूंगा सोर्स के मुताबिक शायद दी पार्टी रिप्रेजेंटेशन को चेंज दो प्रेजेंट स्टेटस को दक्सा चाहिए देती देखो हुसैन साहब दी मैटर को इंचांग अच्छी पार्टी इंटरनल मैटर ची दी का ngaches las benut दिखा ngachi हाई कमांड इसान las benut ngachi लीडरशिप इसान las benut दिया हक ना दोस्त पेरा सही नहीं है री कि ngacha त्यां करगिलो लद्दाख यूटीएन रिप्रेजेंटेशन को काम थोप से हो चाहे दरे केरल तो स्टेट प्रेसिडेंट ना ले एक तरफ यूथ प्रेसिडेंट जरना ले यूथ बीजेपी वुमेन विंग यूथ ना प्रेसिडेंट इन ना दो ले ये री जब मतलब पेंशन रिप्रेजेंटेशन येती पार्टियां सीनियर उन्हें मोनोपोली रोल लेते चिप मैं ngachi zerbi malla point yara zana representation ngacha barabar hukuk thoboroshin leadership jab tak yarang is party chang tanzim chang agar yarang yod na ka to de tanzim pyang yaris perazar khani yara position chik to tang sin dul mangos dul ba mi representation chang char ko dere लेना अगर 10 नफर खेर ना करगिल होना 10 नफर खेर अच्छा रिक्रूटमेंट जैसे आर्मी रैली रिक्रूटमेंट इस पर ना डीएसएसआर भी तरफ करेंगे तो छनंगा यहाँ एंटी प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा अटेंड बस पिन जो डीएसएसआर भी इसको नवंबर 2019 से दिन अच्छा खन इंच जो एग्जामिनेशन नफन सपा यहाँ खुद टाउन चांस पर हम लोग ताबुंदे डीसी यहाँ कुछ स्टेटमेंट यहाँ मोले तो कि 15-20 दिन अंगच दियो तंग जरे अगर इन केस अगर का तो यंग देंगा का तो डिले छना या फर्दर इंटरेस्ट एंटी तरफ नहीं तो सर दी स्पेशली डीएसएसआर भी ना तकरीबन 14,000 की कैंडिडेट ने अप्लाई बस बिल्कुल सही दिल तो जज हुसैन साहब नाती दरे डीएसएसआर भी इशू नाती खास कर स्टूडेंट यूनियन सगस ड्यू राइज अप बेनो स्टूडेंट यूनियन साफरू सगस नाती खास कर दिल्ली स्टूडेंट यूनियन इन नाती जम्मू स्टूडेंट यूनियन इन खोंग बिचारा इस काफी दी फिला स्ट्रगल बेनो और नस ड्यू एंटी मीडिया वसात का नस या क्लियर वेट भारतीय जनता पार्टी चाहे घर चार गोस नदी इशू एडमिनिस्ट्रेशन इस दी का कट फैसला तंग वरोशिन युचोमेन की अंतेस फलाना हम देखेगा करेगा जखन इस पर भी वरोश आप हमें टाइम दे दो किस वक्त कितना टाइम बॉन्ड में हमको इसको फैसला करो जरा गोंदे यरी चैनल पे का डीसी सर्विस मॉल्स की खोज 15-20 दिन अंदर ड्यू का खोज कमेटी बेच जरेंगे अच्छे उस हम शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का उन्होंने इसको क्लियर कर दिया और उम्मीद भी करते हैं इसको एक ट्रांसपेरेंसी और एक साफ तरीके से इसको जो हकदार है इसका हकदार उसको वो मिलना चाहिए छाना पाछा सब टाइम में नजाकत पहुंचता से जरा आखिरी क्वेश्चन तंगा दी का बहस बाबुलिक जरूरत जो लैंग्वेज पना थे से जैसे बोटी लैंग्वेज जरे या
اردو لینگویج دے دی بسان دونوں گورنر صاحب سان ٹویٹ بس سوجو کی متس یہ نیا یونین ٹیریٹری لداخ فیلا بوٹینا اردو مت کمپلسری بت زرزر ان سودی کنمی مام مایوس دگجو چھانمی نظر بنظم سے کوین زندو کی لینگویج تو فائنل بس دونوں لینگویج کو فائنل ڈیسیجن نام بس دونوں دی یوٹی لداخ ہم پورا ریسرچ بس ڈسٹرکٹ نیس کا کانفیڈنس لینے مت پا بالکل چاہے بوٹی ہو یا پور کی ہو بلٹی کرگل بالخصوص کرگل کا تو لینگویج ہم ریچ جو تا میرا پتہ چاہے دل رس گزو چلتے آخری ایک سوال جو دینا پروگرام کنکلیوڈ ود انشاءاللہ دیکھو جو لینگویج اگر ایرس پر تانا کا تو درے گندا ایرس دے گورنر صاحب اسٹیوٹ چی بس کی بدیم بوٹی لینگویج بوٹی نا اردو لینگویج رے دی ناتس خط لداخ اگر ایرس تاریخ غلطانہ کا تو متی تمام متی درے عوامیت دیاں متی پورا الگ الگ دیاں زبان بالکل زرخانیت چاہے متی کرگل کورینگ اس پر تانا کا تو دیاں پرگیاں یو دیاں بلٹیاں یو دیاں شینا یو دیاں بردیاں یو دیاں زانسکاریاں یو دیاں نظر نہ کا تو چھنا دیاں ڈیفرنٹ یو چھنا دیاں ڈیفرنٹ سوسائٹیز ناتی دیاں بسر زندگی بسر بنیت درے ایڈمنسٹریشن خاص کر نا گورنر صاحب آئی دی میڈیا حسابی کا اپیل بیت اگر کا تو یریز دیو ایک ریلیجس پوائنٹ ویو کا پاس یریز اگر فیصلہ باسننا ہم اس کو پور مذمت کرنا ہے ایکسیپٹیبل اس کو بالکل ایکسیپٹ بالکل نہیں کرنا ہے ریلیجیس پوائنٹ ویو سے آپ اس کو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو لینگویج کو اگر آپ اس کو ایک پولیٹیکلی یا آپ اس کو پورے ریجن کے لوگوں کے حقوق کے اوپر آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرس ہیں چاہے وہ لے کا ہو چاہے وہ کرگل کے ہو ان سب کو کانفیڈنس میں لے کے ڈیسیجن کرنا ہے چاہے ہمارا کہیں کو چاہے ہمارا دراز سے لے کے ہمارا زانسکر ہو چاہے نوبرا سے لے کے ہمارا چانتھانگ تک ہو ان تمام لوگوں کو اس میں خاص کر ہمارے ریلیجیس ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہو جتنے بھی لینگویج کے اوپر کام کرتے ہو ایکسپرٹس ہو ان تمام لوگوں کو آپ کو کانفیڈنس میں لے کے اس پہ اوپر آپ کو یوٹی ایڈمنسٹریشن کو کام کرنا ہے اگر ایک انڈیویجولی آپ ایک کمیٹی کو دیکھ کے آپ کر رہے ہو تو ہم اس کو ایکسیپٹ بالکل نہیں کر رہے بالکل کرنا بھی نہیں ہے اس کو پورا وروध کرنا ہے بالکل اور انشاءاللہ میں گورنر صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارا خطہ لداخ جو ایک امن پرست ہمارے لوگ ہیں اس میں کسی قسم کے ہم یہ فساد یا کسی چیز کو ہم وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں اس کو امن طریقے سے ایک اچھے واتاورن میں اس کو سارے تمام ہمارے ریلیجیس آرگنائزیشن ہو اس خاص کر لینگویج اس میں کیونکہ لداخی جو ہے وہ پیسفل عوام میں مانا جاتا ہے پورے ہندوستان میں مانا جاتا ہے کرگل لے دونوں ایک خطہ لداخ ہے ایک یونین ٹیریٹری ہے تو اس میں لینگویج کے اوپر بھی جس طرح باقی ایشو کے اوپر ہم ایک ہو کے کام کریں گے اسی طرح ہم لینگویج کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ چاہے وہ بدھی ہو چاہے وہ بلٹی پرگی جو بھی ہو ان سب کو لے کے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے اور کرنا بھی ہے ہم کو تو یہ ایک انڈیویجولی ایک پرٹیکولر کمیٹی کو دیکھ کے آپ اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ ایک میں اس میں ایک اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں ابھی پورے خطے لداخ میں آپ دیکھو مسلم پاپولیشن سب سے ہائیسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو بدھسٹ مسلم پاپولیشن ہائیسٹ ہے تو کل میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ اگر ریلیجیس پوائنٹ ویو پہ اگر آپ کو ڈیسیجن لینا ہے تو ہمارے پورے مسلم لداخ میں تو اس کے حساب سے آپ کو عربی اور فارسی کو بھی انکلوڈ کرنا پڑے گا میجورٹی کے حساب سے آپ اگر اسکرپٹ کو ہی لینا چاہتے ہو تو پھر جب آپ تبتی ایک اسکرپٹ کو لیتا ہے تو پھر ایران اور عراق کا بھی اسکرپٹ کو لینا چاہیے کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ وہی لوگ اسکرپٹ کو یوز کرتے ہیں تو اس چیز کا ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لہٰذا میں یہی بولنا چاہتا ہوں ہمارے پورے سب کو لے کے اس میں ہم کو کام کرنا ہے بہت سب کو اس کو لے کے ہم جب ہوگے تو تبھی ہم پورا آگے ایک اچھا ایک اسٹرانگ میسج دنیا کو دینا ہوتا ہے. تو ناظرین محمد حسن پاشا صاحب کو اسٹیٹ میڈیا سیکرٹری بھارتیہ جنتا پارٹی کو پورو ادھیکش بھارتیہ یوا مورچے دونوں کو سینئر پارٹی ممبر ان سوگ بی جے پی پورا کی بالخصوص 6 شیڈول کا سلپو بس ڈسکشن بعد پارٹی ریپرزنٹیشن ایشو سلپو بس ڈسکشن بعد رول آف اپوزیشن رقصادی کرگل بالخصوص کرگل رول آف اپوزیشن سلپو بس دونوں بالخصوص ڈی ایس ایس آر بی نا آرمی ریکروٹمنٹ ریلی پریس جاری بس پریس کانفرنس ڈی ایس ایس آر بی ایگزام
late chachas pika delay chachas pika bekang khoi salpo base yanta di discussion points tas chana da baranga mu camera line ko juksot server wafa to na di pura program pula sir tangkan point men GM Nuri donanga Hussein Khalu acha jaga shazbuz yeju khuda na samane fagram jule लद्दाख के जिले लेह में भी दुनिया के और देशों के साथ साथ कोरोना महामारी बढ़ रही है। इसलिए कोरोना महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करें, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर और साबुन का उपयोग कर बार बार हाथ को धोएं। देश के दूसरे राज्यों से कोई लेह में प्रवेश करे तो रास्ते में स्क्रीनिंग करवाना, होम क्वारंटीन होना और कोविड टेस्टिंग करवाना अनिवार्य है। इस महामारी से बचने के लिए इन सब बातों का खास ख्याल रखें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य विभाग के जरिए जारी आदेशों का पालन करें। स्वास्थ्य विभाग लेह द्वारा जनहित में जारी। गुलिस्तान न्यूज चैनल के लास्ट इसका दिन डिग्री में जिसका लान किया था जुले द्री दूसरा डिग्री में ना तेने गजु लद्दाख रीजन यार किया लान सोक्सी तेने देमस्को छचे इनकान तांग डेलते तेने डिग्री में जिखुरते जलतेन तेने गजु को तेने इन्नाल दे छे संगे जगह देमस्को सिस पोन्बो छिनमोस तेने आल पार्टी मीटिंग यांगना सिचुएशन दे संगमे ना यंपो तेने सोसपाजी बोदा जाते तेने लद्दाख रीजन यार किया लान सोक्सी तेने देमस्को Teng tupa teni char goshe zeno ameno ko zirkani ka teni sospa chinmo jik boda zaten pin yang tebe na nga teni gazua teni ngata Situsi party chinmo BJP tena chokla ngata Congress Indian National Congress tena chokla Aam Aadmi Party BSP gunis teni khaglen ten pin yang tena teni mangpo jik teni I tuspo ma trutpo jik meno ang molen pin yang tena chokla ngata BJP chokna teni mangso ring look se sirkao kena dul chuk se teni ngata demskos tusika chanang teni demo inoko molte teni rang Paspegon borazatwint inna na delte tene ngata situations de tene uskyon gunang yampo tene jalta di digrim jik borten kazan tene daksa ngata skun la jukan chola tene ladakh region ya lan sosi tene dimskos gospa chaches inkani tene chotino inavu tang delte tene ding ngata kenna urjoi tene ngata party changmi tene uskyon gunang yampo tene thukste khonguri gazuk oltawa samsulji ottevo tene ngata ha gochesi chundus chunjik tano skota sang daksa ngata district congress committee president ka ching namgyal le ika jukseno kale gazuk tene ngata sangma thugizino le ranskon hospital dimskos bo kalte se chetna tro gospa chetna tevo kena gazuk sia ko kale gazuk thuk samjin daksa kena ngata chikta covid jixpa de nok nispa tene ngata samsi gang tene ngata skokta de bing chokso tene khongunina chochas po chamsik ko inok kale jule ta daksa ngira molmol la demsko chachesi inazuga ta chang spechaviche dakhas bichang ta notification jik malabju mar chinamenang kazuk healing shik dasa BJP sala dia kone chenmori Delhi neskodi ka ja khachiga kon tour zada tegen ngata tyo ha gor kil demsko chochesi thapshigin chesdukju ta daksa I natnyambo kazuk jiknang ji ka daksa le daksa ngata manar gas skill no nyampo tening ata sansam se kang gyana ka sansam se kang speramal de megmeten ol jokes mal de megmeten ju inna zuga dang ata gyawar gemi parla rusi na ata khone sperajik dulte tate ka rara makbin gyaba tenches sperek dul tokba teka chamsik iche chamsik gemi nasin chamsik changata zer tupjezmiroju nesot pasang tak tes halat pina ina nat pongata migun dandria ganjun gun philo binga jiksa jungata ina tongsang tongsuk mane ja chigni tongsuk masang halat pamal demik mane mergu jokes mal demik menu ngalang juspin ngata demske spombo chenmogula ngetu branga juspin jingata party chame tela congress party mal salpo chudenga juspin halat pol demik meru nyaune jiksa zat I halat penal demske chana miguni demske chaddon gun khura jate mimasina stochuzuno migun zom mathupna ya thore ngata demske skyodatna migulna mangtek tena ngata voting percentage cast po galik machana te samal josmal demek message demek chaches manaju skyo pasang demske tontak pokoram tene tekane metkanjik chajuno kaldi migulna ras peragun demo chuzo thotchungena nyana meddo migun zoma meddo skyo pasang halat po mal demek khomeru I halat pena demsko chaches bole
tena chola zoi BJP le thipa ka ngam samstan kundu ni kana tena ta ha go che sir chun rushin tena kale gazuko tena ranskan sospel demsko chache si chozna le iske to sam mi ma poji gite zuk ju sanok tena gazuko dang dinia kena covid 19 ni jixpa yot kan bo jaste tena chola samsika healing si yot kan jaste tena ngata demsko po dang ngata jagyang sta se sket go shel sino hale tusika chochas po ma thotpoji minu ku zerkana kale chi tuksamen tes ko la tapi kasa ten yung chi sene tene ngata ngai ladakh region area lansok se tene tene theng tukpa tene ngata election bo chache se noju kazu ngala tene kakyap spell kan nangjin la tene dang 5 tarikha tene ngata disease kundu ne political party sangma tene khone tene laskun da bots tena rang tene party tawa gun kazu shidu yung chi sene tel dem squad zexte ongju ten bharatiya janata party chunge te khona tene ngaje suggestion de fulpin kola tene ngaje chi kazuk thuksam le yot bate janata party kola ngaje point jis na tuk jus penju tene election bo tene ngata satin nangjin tene kazuk khone tene ngata cha goshe zeno te ngata meman wanglu sene tene wangcha jigeno tene ngata election commission ya ngata yuti ladak yu tene ngala tene kakap spell kan nangjin la tene ngata yomche chene tene dagun tene election chache zeno te uskyo pasang tene electoral roll gune ngata mingthogun chache ja mingthogun soma chukchi sete sirka bang sarteno ju ta daksangata tene samchik electoral roll na tene ngata ming chuche ju te samak pura song te tene kone tene election commissioner ka tene ngata district na iti lada na tene ngata Sachin Kumar Sukundun DC sab yuktano kone tene pura complete kyo to ju ta sirka bo tene tai luju tal dem skos po cha hoche zama mano ngaje Bharatiya Janata Party chok ne kone te juspin ibo bilkul ngata mima anglu se tene wangcha bo tu ga cha gos tene te ka tene covid 19 ni daksangata namje na nyam guntana pandemic pastaste tene kazuk tene kone SOP re kara maintain cho hoche ten te sirka nangjin mane cho hoche jano machat pe ngata polling booth gune na tene demsko bo tene tu zika tene sangrik tene mima wandu sene wangcha sama thopche jipya polling booth nang ko yang polling booth chun sab polling booth ngaje cho hoche te yuwa pulpin machat pe tene kadu ngata tene ngata demsko migun tene ngata chuzo tang tene yulu laskyo dano tene rarang gun samchar gun ngon chugala rarang tene tawa gun kazuk le te ngon chugala tene na kam se kam daksangata SOP re yotono ju music tons nang tene skipek chonang minga ngachu choshik zomje de kone SOP nang jin ngata team zeza teno te bo tene ga deana bote nangana bote te chokse tene chirkare chagos tene ngata tustot po tene demsko de tustot po chapik skirang gos juste ngaje yuwa fulpin knowledge tena zonga mi mang se yang ma poji tizuk si yang kerena samsul duk onle tena gazwa ngata ta sa tim si shunskyo bi piang tena ma kucho mang poji ta ni no hale ta siskudul sosngoni skyo ta sang te bo jaste tena ngata election bo dong ngata ken ibe jaste tapik jagyang tang so te vega kalichi mole nongle tata ibu ta dasangata tene sik schedule tene sirka bo dasangata tene ngata uskyong sachan go ngata uskyong tene nganme ganba go tene zadine no tene tene political sangma tene thu zadeno ta uskyo pasang ta ibo tarung salpejik machan ono jo tene I tele election sik LSC election bo tene kone declare zateno tene sama tene sirka go na dub sateno tene ngata sik schedule sirka bo tene kaduk shige tene mimang sangme todon je te ko tingni changyan chizeno unse bana jo te uskyo pasang mimang wanglu se tene wangcha bo tene election bo tu ga chanang tingi no ju te ngaje Bharatiya Janata Party chongne juwa juche den no jo thank you god Juliet kazuk tene ngata Ladakh region yerga lansosi tene demskos po chagoshes na mirgoshas siskorla tene ngata zoni tene situations de Congress ya tena chola BJP gunna tene tiwa chospa tene ngata BJP chokna tene tusika demsko chagoshe sika tene shet salazas kazuk tene ngata mangso ringluk sina mangso ringluk sirka kurang demo choste dulna gyala nokmalaza tena chola ngata Congress si tene president is molazas Congress tipas molazas ke ngata kerena election boy yana ken demskos po tene daksa I tuspi kama thotpo jing menok molazas tena chola ngata Aam Aadmi Party chokna tene kazuk tawaji tebe skorla molcha sipia tene ngata nyampo daksa ika tene ka iftikar emat kong Aam Aadmi Party general secretary yukstno kale ran tuksambo ngonchuk na ole tene kazuk tene daksa tuspi ka tene ngata chokching na tene ngata covid jixpe gang yoten go yang
tena zola sasamsika tene nyokta yang bing nok tena zola ngata mangpoji te ang juru ki ngata 6 kudul ya daksa ngata kya sa chimsi shungskyop nang de tyang tene bo ma thotpoji minuk zu kali chi tuksa minong la जैसे कि इलेक्शन बहुत टाइम का छचेस पो मतलब एक हेल्दी डेमोक्रेसी में गया लेकिन रोयाले सो पास ने दसा टाइम आन सो तो नोले इलेक्शन छचेस पो ते वो मैं एप्रिशिएट मतलब वेलकम होचुत मगर का दसा कोविड केसेस पो दखा पेंडेमिक जो 19 केसेस पो ढुलिनिन ते हिसाब का स्थाना कि इलेक्शन बो पिछिक पोस्टपोन जी चोना डिले चोना मा देमो थोंद गयाले चाजेरना काजुगे दंगदिंग ताए केसेस गुन बड़े छेनी धालाले तेना पो डेथ रेट्स गुना बड़े छेनी नो सोम पसंगनी ई टाइम बिका इलेक्शन जो जिसपो मनल देमिक थामर गयाले तेवां जेरेनी नोले कि मी गपो गदमो गुन का लोग टुकची संग आगे मारिन खोल मा प्रोने नो मतलब डिजीज जुमो जर्चे से हालाले सोम पसंगनी मी गुनी हेले रंगा खंपे मी गुनी खोना आमाले आबाले उन इलेक्शन इन काले इलेक्शन मतलब इलेक्शन फाला काली ना है जर्चे पंक्ते उस पर एक सवाल जी उठे छरगाले अगर ते उछाना लो वोटर टर्नआउट छजे से नो का वो yang healthy democracy ma gyalik manu gale som pasane te to spera chikte usmale ta in case election chwa jenale kazu chuen chipato ngata enogle polling booth session gunya bade jo salale agar bade chuat na halale tio na ponyam pote EVM machines use chwa dole ya nyara ballot box use chwa dole tio mi rere yugne bar bar sanitize cho salale som pasane tio ma time consuming thong gale chipa mi gun lang protocol hisabika mi rere ya matlab mi is issue distance po foot tuk yong go som pasane ta te am singa ta land bo qatar bo ring chado tio na pongyang ta EVM machines use chado ya ballot box use chado tio bar bar sanitize chado tio be man time bo mangpek ja jesno kaw jagma chi ki na sha te am shi election mi gun vote po phangya नहीं तेवा सवाल जिक दुगियाले तेनो पन्यंपो दखा चाइना बॉर्डर रिका इंडिया बॉर्डर चाइना इंडिया बॉर्डर री टेंशन दी दुले दिनो खालाले सोम पसन ईस्टर्न लद्दाख मा युल मांपे गत क्याले सोम पसन ते मी गुन बिचारा खची शोर ते योंग सत क्याले खची दुख ते ना ते उन मेंटली प्रिपेयरनेस प माने मेते इलेक्शन बहुत पसन सोम पसन नाइ ते ना जुवा पुलपिने दे डिसिस हम मीटिंग छ जाने कि इलेक्शन चोज बेशक चोज हाले मगर ई इलेक्शन बो दखा टाइम बो फिजिबल जी मिरुक जमतुक नियन नांगेराउन ई छ पिछ डिले चोजते पोस्टपोन चोजते दांगी सुमजी कोक नॉर्मल छ मिचा चिबादा कोविड केसेस प नॉर्मल छ गोसले निस्पा वता border China border issues bo resolve shagos te un machana election bo choste chang faire thomer gale khama khanga ta miguni jan bo dawi ka tang che sokshi mane man thomer gale jule tuje chagal jule gale kazuk tene aam aadmi party general secretary kongna espace pe bora zadin chik tene dakse I tu speaker tene dumsko chaches po tene ma thotpo ji chaches menok te pia kena jagyan tango sin monaza chia juna tene dakse I tu speaker tene covid 19 is dongle na yo tenok tena chola ngata sacham se kan zelin yo denok molaza tena chola ngata district congress committee president kachring namgyal is tene I choktus ngunikang tene khosang tene I choktus ga tu speaker kena sansam na tene I covid 19 is donglen nguni yo den chik I chachas po tene ma thotpo jik thya manza zoi BJP tene thipa ka nga samstan is molazat ki ngata mangsoring luksi sirkao dulchuk ste tene ngata election yana demskos po sinang jin dulchuk go shasinok molazat yang pasang tene stingju bi thakchat po tene ngata election is ponbo chinmo yana ken demskos is ponbo chinmo khongra is kerena kazuk shi zatnang tene